ମୋ ନାମ ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ कॉलेज रे इतिहास अध्यापक भाव 2 वर्ष 4 मास है कार्य करुँ। आम तो आज को 8 दिन है धारणा बसीचु 2 दिन है ग्रीष्म छुट्टी हो जाए तथापि आम छुट्टी घर को न जाई घरे बसा स्ट्राइक बसवा बाध्य होइछु। विगत 2 वर्ष 2 मास धरी भारप्राप्त अध्यक्ष महोदय बारंबार कर्मचारी मानक मानसिक निर्यातना दे आसुचंती। आमे स्ट्राइक रे बसिबा पूर्व डीएचएससी डायरेक्टर स्कूल एंड मास एजुकेशन सेक्रेटरी स्कूल एंड मास एजुकेशन मिनिस्टर कंधमाल एमपी महोदय सब कलेक्टर थाना एवं अध्यक्ष को जणाइथिलु। स्ट्राइक रे बसिबार 2 दिन पर अध्यक्षा आम 12 जन को सस्पेंड करिया पई शोकज नोटिस देइचंती। तेणु अन्य शांतिपूर्ण भाव धारणा देइथिले मध्य तेणु अन्य समय रे से किभली भाव रे दौरात्म्य करू नथिबे कॉलेज रे आपण माने गणियावासी चिंता करंतु सरकार चिंता करंतु। आमर एकमात्र दाबी होउची भारप्राप्त अध्यक्ष अन्यत्र बदली कॉलेज रे 2टा मार्क फेचिंग सब्जेक्ट जेमिति कि ऑप्शनल ओडिया एवं सोशियोलॉजी को प्रति वर्ष 100 प्लस पिला हेउथिले मध्य अध्यक्ष आक्रोशमूलक भाव रे उठाई देवा पई चिठी लिखि दैछंती। 2 जण टीचिंग स्टाफ को टर्मिनेशन कर सारिचंती। जणे पियन को आक्रोशमूलक भाव रे जातीयण भाव लगई पद्मावती कॉलेज को 6 मास होला डेपुटेशन ने पठाई दैछंती। 2 जण स्टाफ को इंक्रीमेंट अनिर्दिष्ट काल पर्यंत जनवरी मासरु बंद कर दैछंती। पचारिबार कारण बंद करिवार कारण से पचारलारु से कहिले जे तमे अंडरटेकिंग देलनी बोली मु तम इंक्रीमेंट बंद कर देली। तेणु कई भली भाव में आमरे कोकुआ भय रही कॉलेज रे आपण मैंने सब चिंता करंतु। आमे माने प्रति मुहूर्त रे मरुचु कॉलेज रे गोटे चाहूचु से अध्यक्ष को अन्यत्र बदली करा जाऊ नहले आमे केते दिन बसिबु भी जानिनु। खरा छुट्टी जाक बसिबु जदि केही हमर दाबी कर्णपात न करिवे आमे जानिनु। आमे बसिबा किंतु बाध्य आम दाबी न्याय दाबी पूरण न होवा पर्यंत आम बसिबा बाध्य ना ए पर्यंत केही हेले आम पाखु आसी नांती कि आम सह कथा होई नांती। आमे जानिनु किंतु बसिबु न्याय दाबी पूरण होवा पर्यंत आम बसिबा बाध्य हबु। देखंतु आज्ञा सर्वप्रथमे कथा हला कि हमर वर्तमान कॉलेज छुट्टी अछि तो एमाने 2 तारिख दिन जो धारणा देइछंती छुट्टी 2 दिन छुट्टी 2 दिन आगु धारणा देइछंती तो सेमाने मते आगुरु कोनोसी भाबरे लिखित अभियोग करि नथिले कि नै हमर ए असुविधा अछि हमको सबुर कि समाधान करा जाऊ। तमे सेमाने मु भी वैल्यूएशन ड्यूटी रे थिली आसला परे सेमाने मते आनी कि 2 तारिख दिन गोटे देइछंती आ सेमाने आसी कि सेठी बसिछंती। आ ए सब होउछ आज्ञा गोटे प्रायोजित कार्यक्रम आ संपूर्ण भाव में भित्तिहीन सेमिति कोनोसी प्रकार मानसिक निर्यातना एठी दिया जाय नाही। जेटा कहले सेटा मु करेनी जहाँ भी हुए जीबी डिसाइड करी जीबी ए सब करिसंती। जीबी रे हमर अथॉरिटी अछंती प्रेसिडेंट सर्कुलेटर अछंती तांको नोन रे कराइछि से एथिबे कराइछि से माने तांकर कोनोसी असाइनमेंट ड्यूटी करि नाहंती तो बारंबार जेतेबेले भी तांको नोटिस करा गले भी जो ड्यूटी असाइन करा गले भी से सब से माने डिनाय करंती आ कोनोसी काम करंती नाही। आ जो माने कथा कहले बसिछंती सेइथरो 2 जण पीजीटी जो अछंती तो सेमाने आज्ञा आरंभर सेमानंकर अध्यक्ष सीट प्रति बहुत लाड़ायित सेमाने थिले जद्वारा कि प्रेसिडेंट आगे एमाने लॉबी मध्य करथिले। प्रेसिडेंट सर सेमानकु सेठी कहिथिले सेटा सेमिति हुएनी हमर गोटे सर्विस रूल अछि से रूल अनुसार सेमाने मते बसैछन्ती अध्यक्ष सीट हातेलेनी बोली इसी पे आज्ञा आज्ञा निश्चय एटा आरंभर एटा आजिकार घटना नुहे आरंभर एमती सेमाने 2 वर्ष हला करि आछन्ती एटा आजिर नुहे सेमाने आरंभर भी मते धमक दैछन्ती हमें बसिबु ए अध्यक्षकठु विताड़ित करिवु ए ना कोठु बाहर हटेउ विभिन्न प्रकार सेमाने करिछन्ती किंतु मु सेमती केबे से सब को भूक्षेप करिनी। मो पिलांक पे आमे एठी चाकरी करछु पिलांक पे तो पिलांक पे काम मु करिया को आसीछि पिलांक मोर पाठ पढा प्रथम कर्तव्य ता सहित मोर ऑफिस काम करे मोर एक्स्ट्रा ड्यूटी होछि प्रिंसिपल दायित्व वहन करिकि मु मोर एठी अछि किंतु सेमाने विभिन्न प्रकार फल प्रकृति काढी विभिन्न प्रकार समय एठी माने जोडा कि नुहे से भले कार्य करिसंती। आ गोटे कथा हला कि देखंतु हमर खेल शिक्षक जे रहिसंती 2 वर्ष हलानी आपण माने जदि सीसीटीवी फुटेज देखि परिबे कोनोसी प्रकार एठे कार्यक्रम से करि नाहंती जेते तांको असाइनमेंट देले मध्य से सब आ गोटे कथा आज्ञा देखंतु 2 वर्ष हला त हम एठी जॉइन करिकि हम समस्त अछु तो पिला माने 2 वर्ष भितर मते बारंबार लिखित होकर अभियोग करिसंती हमर एठी एम्प्लॉय मानक नारे से हमर जो तारिणी सारे पीजीटी हिस्ट्री अछंती माने स्ट्राइक रे बसचंती जो माने आज्ञा आज्ञा सेही माने बसचंती जो माने नारे बारंबार कंप्लेंट हेछि आ से मानसिक निर्यातना टाइप पिला को गोटे माने हरासमेंट करंती से माने से क्लास रे भी ठीक से पाठ पढांतीनी सेथि पिला मते लिखित अभियोग दैछंती। 2 वर्ष पूर्व जेते आमे जॉइन कलु ता परे परे
এই ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁଆଡେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ କଲେଜ ଆସନ୍ତି ନା 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖିପାରିବେ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଆମର ଲାଗିଛି, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବି ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାନ୍ତିନି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାମାନେ କହିବେ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରେ ନ କରେ କଣ କରେ ସେଟା ପିଲାମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ଆଉ ଏମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କି? ଆଜିକୁ 8 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଆଗକୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ରହିବ? ମୋ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ, କହିଥିଲି ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କଲେଜର ହେଡ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବସିଛି, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କହିବା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ମତେ ହୋଟିଂ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେଠି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ, ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସର୍ଭିସ କୋଡ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୁଲ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏମିତି ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଜଏନ କରିଛୁ ଆମ ସର୍ଭିସ ର କିଛି ରୁଲ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ବସିବେ, ବରଂ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଅବହେଳା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟି ନ କରି ସେଠି ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ। ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣେଇଲେନି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ସବୁ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଡେ ଟୁ ଡେ ସବୁଦିନ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଉଛି, ସୁପ୍ରିମେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କଣ ଆକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏସବୁ ତ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଜ୍ଞା ନା, ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ଏମିତି କିଛି ଏସବୁ ହେଇନାହିଁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିଜ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଅନ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ ସେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଟିଚର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହଉନି, ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଇଗଲା? ତ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାମ୍ପର ହଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏମାନେ ଏଠି ବସିକି ଗୋଟେ ଧାରଣାରେ ବସି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇବା, ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନ ହଉଛି, କିଏ କଲେଜ ଆସୁଛି କିଏ ଆସୁନି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡାମ କ୍ଲାସ କରୁଛି ନା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ସେ ଠିକ ସେ ଆଜ୍ଞା କଲେଜ ଚାଲିଛି କେମିତି? ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି କଲେଜ ଚାଲୁଛି କେମିତି? କିଏ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫଲ୍ସ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଇପିଏଫ ମ୍ୟାଟର, ଇପିଏଫ ରେ ସମସ୍ତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ସେୟାର ଅଛି,